Au sud d'El Bayad, en direction de Brezina, une végétation stépique peuple ces sols sablonneux. On découvre la célèbre station de Kef El Mektouba de Ksar El Ahmar. D'imposants bubales, une autruche, des félins et une forme humaine sont représentés sur un grand bloc de grès. La scène des bubales et celle du gynanthrope reste la plus saisissante. Nous sommes à 40 km d'El Bayad, à la station El Mektouba, la pierre écrite, la commune de Krekda. Cette station représente 3 tableaux de gravure rupestre. La première, c'est un grand félin. Le deuxième tableau, avec 2 bovidés. Une autruche et un petit félin. Le troisième tableau représente un gynanthrope et un bovidé. Les 3 bubales ainsi que le gynanthrope sont intacts. En dessous, il y a un tableau qui est imité, il n'est pas réel, qui a été représenté par des visiteurs. Et ça rentre dans le vandalisme que subit ces stations. Des visiteurs ont vandalisé certaines gravures. La station de Mektouba renferme d'autres gravures d'assez bonne facture. La zone pastorale de Ksar El Ahmar renferme aussi d'autres stations qui sont de moindre importance que celle de Mektouba. Krekda représente aussi cette région d'El Bayad où abondent des sites archéologiques datant de la protohistoire, notamment des tumulus. On quitte la vaste zone de Krekda pour découvrir plus au sud d'autres stations rupestres de Tezina et Gilbethor. À même le lit de l'Oued s'imposent des blocs de grès. Un énorme bloc abrite de nombreuses gravures de petite dimension. L'auteur ou les auteurs de ce type d'art rupestre ont mis en scène des animaux sauvages et domestiques. Des formes humaines y figurent également. Le style utilisé dans la réalisation de ces œuvres reste le piquetage.
Il s'agit là de l'unique grand bloc de l'Oued qui renferme des gravures appartenant à différentes périodes de la préhistoire. À quelques encablures du lieu dit Kef Lekhel de Tezina, on découvre aussi un bubal, une autruche et des gravures de petite dimension. Les gravures de petite dimension nous renvoient aux périodes kabbalines et kamlines, c'est-à-dire au tout début de la protohistoire. La région de Kef Tezina et sa fontaine recèlent un important patrimoine archéologique préhistorique. Tezina est aussi cette source d'eau intarissable que fréquentent de nombreux nomades pour s'approvisionner en eau. De Tezina, on découvre la station rupestre de Gilbetor, littéralement cœur de Bubal. En pur style Tezina, le Bubal reste perceptible à l'œil nu. La gravure est altérée par l'érosion hydrique. منطقة تزينة منطقة أثرية هي وقلب الثور رسومات بزاف منها. كاين اللي راهم قاعدين اكتشفناهم مازال قاعدين كيما هما وكاين اللي مازال ما لحقناش ليهم. كاين اللي مازال ما شفناهمش خاطر بزاف ما تعيا تشوف وكاين الشيء اللي ما لحقناش. La région steppique de Tezina reste cette zone que seuls les nomades avisés connaissent. Ces vastes espaces sont dédiés au nomadisme que les cheptels ovins et caprins fréquentent pendant les périodes de sécheresse dans le Sahara. Plus au nord de Tezina, les régions de Daya al-Hamra et Umshgek, au pied de la chaîne de montagnes de Besva, les pâturages attirent de nombreux nomades. Ovins et caprins sillonnent ces parcours rocailleux en quête de bonnes herbes. Par ces temps de sécheresse, seuls les lits d'oued et les ravines abritent encore d'assez bons pâturages. Les éleveurs locaux se plaignent des longues périodes de sécheresse répétées qui sévissent dans ces zones steppiques. Dans ce milieu hostile où l'eau est rare, le nomadisme est devenu de plus en plus intenable.
Plus au nord, la région de Tuijin est également frappée par la sécheresse. Sable et blocs de grès ponctuent cette station rupestre de Tuijin. L'endroit demeure isolé. Des truquets à tête blanche sont perchés sur un bloc de grès renfermant des gravures. Il s'agit de l'oiseau emblématique des déserts sahariens. La gravure fait apparaître un bubal. La station de Tuijin est aussi peuplée de nombreux oiseaux sahariens. Au fond de cette station dominent donc les Jbel Boudaoud et Tazina. Ces massifs surplombent la zone humide de Tuijin. Le lac est à sec et seul le lit de l'Oued renferme encore de l'eau. Cette zone abrite aussi des tumulus. التيميليس هذه نقولوا منطقة أرباوات تزخر أكثر من أي منطقة واحدة أخرى. نهضروا بصراحة. يعني منطقة أرباوات يعني وين تروح تلقى. كل تقريبا المنطقة عامرة بها. Des tumulus dominent la zone lacustre de Tuijin. Plus au nord, l'Arbaouet renferme aussi de nombreuses stations rupestres. Certains parmi elles sont mitoyennes de la route menant à Chilala et Boussemroun. رانا في منطقة أرباوات. المنطقة هذه يقول لها بن فهلول اللي فيها واد السيفر، ورانا نصوروا في واحد الرسومات فيها ما قبل التاريخ وفيها ما بعد. فيها الرسومات المسمارية وفيها الرسومات اللي جات من بعد الرسومات المسمارية. La station de Benteloul est des plus accidentées. D'énormes blocs de grès renferment des gravures de bovidés, de félins ainsi que des formes humaines. On peut aussi observer une autruche et d'autres formes humaines d'assez bonne facture. المنطقة هذه تعرضت من بعض الناس اللي تما ما عندهمش أفكار وثقافة في هذا الصوالح واللي تعرضت للتخريبات، ونتمنى إن شاء الله من السلطات أنها تنظر شوية لهذه المناطق وتعطيهم قيمة على جال كأنها منطقة سياحية. Accessible aux visiteurs à partir de la route nationale, cette station a subi de nombreuses dégradations. تقريبا نقول سياحة شغل سياحة داخلية، ما كما تكونش فيها سياحة داخلية وخارجية، تقريبا شغل سياحة داخلية وتقريبا شغل منعدمة ما تذكرش يعني. Benteloul et sa station sont à la portée des visiteurs. نقدروا نهضروا على الآثار ممكن منطقة أرباوات والشلالة، كل هذا الخط هذا نقدروا نهضروا عليه بصفة عامة
زاخر بالرسومات وبالاثار اللي نقدروا شغل يعني ما يتصورهاش العقل، يعني ياسره بزاف نقولوا مثلا بالعاميه. Cette même station est considérée comme étant un site phare dans la région de l'Arbaoued. منطقه لبيت السيد شيخ فيها رسومات، فيها الاثار، وفيها اثار ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ، وفيها حتى الاثار اللي جات وقت الحقبه الاستعماريه وقبل الاستعماريه ومن بعد. Cette station reste aussi sans surveillance. حنا ان شاء الله بربي رانا متفائلين ان شاء الله من القدام تكون الامور تكون احسن واحسن واحسن. Au sud-est de l'Arbaoued, dans la commune de Mhara, la station rupestre de Kara Safra, au pied de Jbel Mezroua, a subi de nombreuses dégradations par des visiteurs. Le site est isolé des concentrations humaines. Un énorme bloc de grès abrite de nombreuses gravures. Tout près du site rupestre, on découvre aussi des tumulus. À même la paroi de la falaise, d'anciennes gravures d'animaux sont altérées. رانا في الموقع المسمى بالقار الصفراء القريب من جبل مزروع، الموقع الاثري. هذا الحجره الصخره الحمراء ديال المنقوشه، هذه النقوشات راها تعرضت لتخريب بعض العوامل الطبيعيه، مثلا كما هذه الامكنه هذه فعل عوامل طبيعيه. المكان الثاني اللي هو متاثر بفعل البشر، تخريب هذا من ايادي البشر. زيد من هنا هذا كذلك تخريب فعل البشر، هذا تخريب فعل العوامل الطبيعيه، انجراف الرياح والامطار، انزلاق المياه، هذا هو اللي اثر في الصخره هذا. القشره هذه راحت اللي عليها اندثرت الرسومات كذلك. الموقع هذا متاثر بفعل تخريب البشر هنا، لأن المواقع هنايا مش محميه، خصوصا المنطقه نتاعنا هنايا الحمايه تاع الاثار غير موجوده اطلاقا. نشوفوا هنا الصخره راك تشوف بعض النقوشات كلها اندثرت بفعل العوامل ايادي البشر. انظر هذه كلها تخريب بشري هذا المكان هذا، يعني شيء ما بقى واضح من بعض الرسومات. اسمها ما بقى، ما عندها حتى قيمة أثرية. ما بقى حتى قيمة أثرية حاليا. راك تشوف ماشي غير هي وبعض المواقع الأخرى كذلك اللي تعرضت للتخريب من أيدي البشر، لأنه هنايا السلطات مش قايمة بالواجب نتاعها. جمعية حماية الآثار هذه غير موجودة إطلاقا. راك تشوف هنا بارك الله، هذا رانا في البلان تاع بلدية المحرة، بلان كبير يعني كما نقولوا فيه رسومات محطات كبيرة من خلال الرسومات النقوشات الحجرية هذه، والقبور هذه دائرية الشكل، قبور ما قبل التاريخ. كذلك كاين قبور تختلف حتى بالنسبة للحضارات، كاين قبور مستطيلة، كاين قبور دائرية الشكل اللي ترتفع على سطح الأرض 50 سنتيم حتى المترين حوالي. نقدروا نشوفوهم. هذا خبر؟ هذا قبر من القبور تاع ما قبل التاريخ في المنطقة المسماة خلوة الشيخ بوعمامة بالقرب من منطقة تازينة، اللي معروفة بالصخور المنقوشة والقبور ما قبل التاريخ دائرية الشكل ومستطيلة الشكل. وبعض الصخور المنقوشة اللي هي المتواجدة أمامنا هنا في الصخرة ذي المردوفة وفي الأعلى. والمنطقة هذه خصوصا هذه المنطقة معروفة بهذه القبور لأنها متواجدة بكثرة. كاين بعض الأماكن اللي توجد فيها حتى من 10 ل 15 حتى ل 20 قبر. وراك تشوف الاماكن هذه ولات تعرض للتخريب من قبل البشر، لانه المشكل العويص اللي عندنا هنا في المنطقه هو مشكل جمعيات حمايه الاثار. ماذا بينا نطالبوا الدوله تساعدنا بجمعيه حمايه الاثار باش نحافظوا على هذا الارث، ومن هذا المنطلق ان شاء الله نعرفوا بالسياحه نتاعنا وطنيا ودوليا. دوك نحاولوا من بعد اللي شفنا القبر هذا نمشيو نشوفوا الرسومات نتاع الصخور المنقوشه.
اللي داخل الصخرتين وفي اللي في الاعلى. هنايا هذه احد الصخور المنقوشه اللي تكلمنا عليها انفا، اللي هو الرسم راه موجود في الواجهه تاع الصخره، الواجهه الداخليه، رسم ثور، رسم فريد. هذا هو الرسم الموجود هنايا. وكاين الرسومات اللي هي في الاعلى راس الكهف. نروحوا نشوفوا الرسومات الاخرى. يلا. Deux belles gravures de Bubal sont visibles sur deux blocs de grès différents. معروفة المنطقة بحضارة، يعني كما نقولوا حضارة ما قبل التاريخ، العصور الوسطى. بعض القبور دائرية الشكل، بعض القبور مستطيلة الشكل، بعض الرسومات. ونطلبوا من الدولة تساعدنا في تشكل لجان دكاترة لدراسة باش نقدروا نصنفوا الرسومات عبر الحقبات الزمنية. الآثار هذه هنا في المنطقة نتاعنا راها معروفة بالنسبة لبلدية المحرة، بالنسبة لبلدية الشلالة، بالنسبة لبلدية الأبيض سيد الشيخ، بلدية رباوات، عندنا منطقة الطويجين، عندنا منطقة تازينة، عندنا منطقة المركب. كاين بعض المناطق غير مكتشفة لحد الساعة. ماذا بينا نوجد آذان صاغية؟ احنا في الميدان، احنا أبناء المنطقة نساهموا في هذا المجال. قضية الاكتشافات ويد المساعدة رانا موجودين في أي نقطة موجودين، لكن هي الإشكالية إشكالية التنقل، إشكالية الجمعيات، الوسائل غير موجودة. كما نقولوا الأفكار راها موجودة ولكن الإمكانيات محدودة. ماذا بينا نساهموا قدر المستطاع باش نشهروا السياحة، لأنها مؤخرا الدول تعتمد على السياحة في الاقتصاد الوطني. La station de Khelout Cheikh Bouamama abrite au bas des gravures de Bubal, de nombreux tumulus et des basinas. Le site rupestre de Khelout Cheikh Bouamama reste relativement intact, et ce, malgré la dégradation de certains parmi les tumulus le jouxtant. Au nord de Chellala s'impose un monticule isolé fait d'énormes blocs de grès que Dame Nature a façonnés. L'érosion a conféré à ces dalles d'impressionnantes formes que le bleu du ciel a valorisées. Il s'agit d'une station rupestre que de nombreux visiteurs mal intentionnés ont détruit en reproduisant sur la falaise de nombreux dessins et autres graffitis. Seule la gravure de l'éléphanteau demeure encore visible. Et recenser le patrimoine archéologique dont recèle la région d'Al-Bayad et plus particulièrement sa zone sud tarde à venir. Comment épargner à ces stations rupestres la dégradation par l'homme? En somme, ces mêmes stations rupestres sont toujours livrées à elles-mêmes et ne bénéficient d'aucune protection.